बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मोदी हुकूमत को आलमी सतह पर हर्जा सराई का सामना। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। कनाडा ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मकामी सरबराह को मुल्क बदर कर दिया। भारत ने कनाडा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सिख रहनुमा के कत्ल के मामले पर कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। भारत ने कनाडा के सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि कैनेडियन सिफारतकार को 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया, सिफारतकार की मुल्क बदरी के फैसले का बताया। इससे पहले कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया। कनाडा ने रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय एजेंटों के मुलव्वस होने का यकीन जाहिर कर दिया। कहा, कत्ल में इंडियन एजेंटों के मुलव्वस होने के मुअत्तबर इल्जामात हैं। कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो के भारत पर इल्जामात पर व्हाइट हाउस को गहरी तशवीश है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल की तरजीह है कि कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। अमरीका अपने कनाडा के शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है। इस्लामाबाद लिए चलेंगे। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्ता इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं कि सिंध में इंतजामी तौर पर अभी तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुआ। वहाँ पर हमारा ये शदीद खदशा है कि जो तबादले और तकर्रुरियाँ हो रही हैं, जो अफसरान की तैनाती हो रही है, चाहे वो पुलिस अफसरान हो या सिविल इंतज़ामिया के अफसरान हो, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बजा तौर पर हमने उन तहफ़्फ़ुज़ात से निगरां वज़ीर आला जनाब मकबूल बाकर साहब को भी आगाह किया है और उन्हें भरपूर तरीके से तफसील के साथ उन खदशात से आगाह किया और उनकी तरफ से हमारे खदशात पर क्या रिस्पांस आता है यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हम हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आ गए और हमने सूबाई हुकूमत, निगरां हुकूमत के मातहत जो माहौल है वो गुज़िश्ता 15 सालों की बदतरीन हुक्मरानी, करप्ट तरीन हुक्मरानी वाली लेगेसी का तसलसल नज़र आता है। वही सिस्टम नज़र आ रहा है जो 15 सालों से वहाँ कायम दायम है। वज़ीर आला, निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकर साहब ने बहुत खुले दिल, खुले जहन और खुली समातों के साथ हमारी बात को सुना, हमें यकीन दहानी कराई है। अब क्या अमल होता है नहीं होता यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हमने कहा कि भाई वहाँ क्या हो ना हो, बेहतर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपने तमाम ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाए कि सूबे में इंतज़ामी सतह पर, सिविल इंतज़ामिया में, पुलिस इंतज़ामिया में हमें महसूस होता है कि वो जो 15 सालों की बदतरीन हुक्मरानी है वो तसलसल कायम है, जिसका टूटना ज़रूरी है एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, ताकि इंतखाबात सही मानों में शफ़ाफ हों, गैर जानिबदाराना हो और मुनसिफाना हो। पहली बात तो ये। दूसरा, चूँकि 2018 की हल्का बंदियों को लेकर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे और हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्कर, नवाबशाह में भी और कराची के भी कम अज़ कम 3 कौमी असम्बली के हलक़े और उनके तहत 6 सूबाई असम्बली के हलकों को जिस तरह उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़ास तौर पे सूबाई इलेक्शन कमीशन के लोगों ने दर्जी बिठाकर जिस तरह हल्का बंदियां की, तो
ہم اپنے ان تحفظات کے ساتھ تقریباً تمام کراچی، حیدرآباد، سکر، نوابچہ، میرپور خاص کے ان حلقوں میں جو ناانصافیاں ہوئیں، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ جب یہ نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں تو اپنے ان تحفظات سے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی اور سیکریٹری الیکشن کمیشن صاحب اور ان کے عملے کو آگاہ کیا جائے کہ جو کمیٹیاں قائم ہوئی ہیں، اگر انہوں نے جو 2018 میں جانبداری کا مظاہرہ ہوا، ناانصافی کا مظاہرہ ہوا اور اپنی مرضی سے حلقے بنائے گئے، جس کا فائدہ اس وقت کی صوبائی حکومت کو اور ایم کیو ایم کے علاوہ یا سندھ کے شہری علاقوں کے علاوہ کسی کو بھی پہنچ سکتا تھا، پہنچایا گیا۔ تو ہم نے اس سے پہلے کہ حلقہ بندیاں ہو جائیں اور بعد میں ہم آبجیکشنز دیں، تو ہم نے اپنی یہ ذمہ داری محسوس کی کہ ہم اپنے ان تحفظات سے آج ہی آگاہ کر دیں۔ تو ہم نے ان تحفظات سے بھی آگاہ کیا کہ بھئی نواب شاہ میں کس طرح ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹ کو ہڑپ کیا گیا، ہماری سیٹ کو ختم کر دیا گیا، سکر میں، میرپور خاص میں، حیدرآباد میں 1 قومی اور 2 صوبائی، اسی طرح کراچی میں 3 قومی اور 6 صوبائی۔ تو ہم نے اپنے ان تمام تحفظات سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج بھرپور طریقے سے آگاہ کیا، انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر نظر رکھیں گے کہ جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں ان میں 2018 میں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ ہو، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی جو ہم نے اپنے تحفظات دیے، جو ہم نے نکات دیے، وہ اس کو خود بھی اسٹڈی کرے گا اور جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اس پر نظر رکھے گا۔ تو میرے خیال میں سو فار سو گڈ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سنا جا رہا ہے، ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، جو زیادتیاں ماضی میں ہوئیں، جو ابھی ہو رہی ہیں، اللہ کرے ان کا ازالہ ہو اور جو نئی حلقہ بندیاں ہوں اس سے صاف اور شفاف انتخابات کا اہتمام ہو سکے اور جو ماحول ہے انتظامی وہ بھی بہتر ہو سکے۔ کیا سمجھتے ہیں کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی جو ہے اس کی نشستیں بڑھنے جا رہی ہیں اور کس ایریے میں نشستیں کم ہوں گی؟ سر دیکھیں، کسی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تو کوئی نشستوں میں فرق نہیں آ رہا، جو صوبوں کو ایلوکیٹڈ سیٹیں ہیں وہ اتنی ہی ہیں۔ ہاں، صوبوں کے اندر کچھ ضلعوں سے سیٹوں کو لے کر دوسرے ضلعوں کو دیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں کراچی میں ضلع جنوبی میں یہ اندیہ ملا ہے کہ ایک کراچی کی سیٹ میں اور ضلع جنوبی میں 1 سیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے اور 1 وہاں ہو رہا ہے اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں کراچی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بحالی ہے، بازیابی ہے، جو 70 سالوں سے ہمارا حق مارا جا رہا تھا، ہماری آبادی کو کم کر کے دکھایا جا رہا تھا، چھپایا، چرایا، لاپتہ کیا جا رہا تھا، تو ہماری نگرانی کی وجہ سے جو بازیابی کا عمل ہوا، جو بحالی کا عمل ہوا، تو دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم تھوڑا سا سر اٹھا کر چل سکتے ہیں۔ اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12 کروڑ 69 لاکھ 80 ہزار سے تجاوز کر گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رجسٹرڈ ووٹرز کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ خواتین ووٹرز کی تعداد 5 کروڑ 84 لاکھ 72 ہزار 14، جبکہ مرد ووٹرز کی تعداد 6 کروڑ 85 لاکھ 8 ہزار 258 ہے۔ 2018 میں ووٹرز کی کل تعداد 10 کروڑ 59 لاکھ 55 ہزار 409 تھی۔
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,23,10,582, सिंध में 2,66,51,161, खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,92,381, बलूचिस्तान में 52,84,594 और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 10,41,554 है। 18 से 35 साल की उम्र के 5,70,95,197 वोटर्स हैं। 36 से 45 साल के वोटर्स की तादाद 2,77,94,708 है। 46 से 55 साल के 1,81,24,028 वोटर्स हैं। 56 से 65 साल के वोटर्स की तादाद 1,18,89,259 है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में असद उमर की अबूरी जमानत में 4 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अदालत ने असद उमर को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दिया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में नामजद खदीजा शाह और दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर का कहना था आइंदा जमानतों पर समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में होगी, जिसके नए जज 21 सितंबर को चार्ज लेंगे। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता, रुपया फिर तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 45 पैसे सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपए 50 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 296 रुपए में फरोख्त हो रहा है। और डॉलर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन का अगला मरहला। डॉलर्स बरामदगी के लिए FIA और हसास इदारे घरों पर छापे मारेंगे। जराये के मुताबिक एक्सचेंज कंपनी से हासिल डेटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदही कर ली गई। मुस्तनद इतलात हैं, क्रैकडाउन के बाद डॉलर माफिया ने घरों में डॉलर जखीरा कर रखे हैं। इदारों के पास गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त मौजूद है। FIA और हसास इदारे घरों पर टारगेटेड छापामार कार्रवाइयां करेंगे। घरों में डॉलर छुपाने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 31 रुपए सस्ता हो चुका है। 1 सितंबर को डॉलर 328 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। रवा माली साल के पहले माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 1.09% की कमी हुई है। इदारा शुमारियात ने आदादोशुमार जारी कर दिए। जून 2023 के मुकाबले में जुलाई में बड़ी सनतों की पैदावार में 3.62% कमी हुई। रवा माली साल जुलाई में ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार में 66.1%, कॉटन यान की पैदावार में 29.88 और कॉटन के कपड़ों की पैदावार में 17.52% की कमी हुई। गारमेंट्स की पैदावार में 30.84% का इजाफा हुआ। सीमेंट और खाद की पैदावार में भी इजाफा हुआ। कौन सी चीज है जो महंगी नहीं? गरीब तो पिस गया। महंगाई के चुंगल में फंसे आवाम कहते हैं जो राशन 15,000 रुपए में खरीदते थे अब 30,000 रुपए का हो गया है। मजदूर और दिहाड़ीदार तबका कहां जाए? चंद घंटों की बारिश ने लाहौर के बेशतर इलाकों को डुबो दिया। शहर के पौश इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। इस वक्त बारिश और सड़कों पर पानी की सूरत हाल के हवाले से तफसील जानेंगे अलमास अहमद खान से। ये है लाहौर शहर जो चंद घंटों की बारिश ने लाहौर को डुबो दिया है। महकमा मौसमियात ने एक अलर्ट जारी कर रखा था कि 21 तारीख तक शदीद बारिशें हो सकती हैं। आज सुबह से तकरीबन 5 बजे बारिश शुरू हुई और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। और ये लाहौर के वो इलाके हैं जिसको पोश इलाका कहा जाता है। इसमें गुलबर्ग है पोश तरीन इलाका, वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। इस वक्त गार्डन टाउन में खड़े हैं और इसके अलावा DHA, वाल्टन रोड, गाजी रोड और जोहर टाउन, लाहौर के मुताद्दद इलाके जो पोश इलाके गिने जाते हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। जी। और लाहौर में होने वाली तूफानी बारिश के बायस जल्लो पार्क से कैनाल की तरफ जाने वाला रास्ता ज़ेर-ए-आब आ गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर। लाहौर में होने वाली इस वक्त तूफानी बारिश ने तकरीबन शहर के बड़े हिस्से को ज़ेर-ए-आब ले आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर केनाल पर। मेरे पीछे आपको ये पानी नजर आ रहा होगा। तकरीबन इस वक्त जल्लो से हरबंसपुरे को आने वाला तमाम रास्ता पानी के अंदर डूबा हुआ है, जिससे बायस यहाँ के इर्द गिर्द रहने वालों को, यहाँ की लोकेलिटीज़ को, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब यहाँ पर बारिश का जो हमला है और ज़िले हुकूमत लाहौर जो है अभी तक कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकी।
لیکن بارش کی سپیڈ جو ہے وہ لگاتار اس کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جی. اور فیصل آباد میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے محمد کاشف سے. فیصل آباد میں صبح سے ہی وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. شدید گرمی کے باعث شہری جو ہے وہ مشکلات سے دوچار تھے، لیکن جیسے ہی آج صبح بارش ہوئی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں تو شہریوں کے مرجھائے ہوئے چہرے جو ہیں وہ خوشی سے کھل اٹھے ہیں، کیونکہ سردیوں کی اب آمد ہے. یہ بھی شہری جو ہے وہ اس بات پہ بھی خوش دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ اگر محکمہ موسمیات کی بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک جو ہے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا. بارش کے باعث مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر پانی بھی جمع ہو گیا ہے، جس کے باعث عام طرف میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جیسے بارش ہوتی ہے پانی جمع ہوتا ہے، لیکن واسا کا عملہ جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. تو شہری یہ بھی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ واسا کا عملہ جو ہے وہ نکلے اور جہاں پر پانی جمع ہو گیا ہے وہاں سے پانی نکالیں اور شہریوں کی مشکلات کو کم کریں. جی. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے CEO سلمان اقبال نے میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال کا دورہ کیا. مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا. دورے کا مقصد ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی جانب سے صحت اور تعلیم کے شعبے پر خصوصی توجہ دینا ہے. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال نے میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرتے ہوئے ادارے کی کارکردگی کو سراہا اور طب کے شعبے میں جدید طریقہ علاج کو خوشائند قرار دیا. میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال 2010 سے صحت کے شعبے میں اسٹیٹ آف دی آرٹ خدمات انجام دے رہا ہے. اسپتال کا کل رقبہ 3,20,000 اسکوائر فیٹ ہے، جہاں تمام مریضوں کو بلا امتیاز علاج کی سہولت فراہم کی جاتی ہے. اسپتال میں ICU، OPD، سرجری، گائنیکالوجی سمیت دیگر سہولیات موجود ہیں. اس موقع پر انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین اعجاز سایہ نے انتظامی امور سے متعلق بریفنگ دی. بورڈ آف ٹرسٹ کے اراکین اور اسپتال کے CEO بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر ملک وقار احمد آوان بھی موجود تھے. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے صدر سلمان اقبال نے ICU، OPD، لیبارٹری اور کارڈیالوجی کا معائنہ کیا اور ان سب کی کوالٹی معیار کو سراہا. اسپتال منتظمین کے مطابق کینسر کے مرض کے خلاف بھی ایک پروجیکٹ پر کام جاری ہے. 1 ملین روپے کے اس پروجیکٹ کی تکمیل سے کینسر کے مریضوں کو بہترین علاج کی سہولت حاصل ہوگی. جبکہ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال کے توسیع منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ بیڈز کی گنجائش میں اضافہ کرتے ہوئے 180 بستروں سے تعداد بڑھا کر 550 بستروں کی دستیابی پر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی پروجیکٹ کے تحت 5 میڈیکل کالجز کھولے جائیں گے، جن میں میڈیکل ڈینٹل، فزیوتھراپی سمیت نرسنگ کا شعبہ شامل ہے. اس منصوبے پر 7.5 سے 8 ارب روپے لاگت آئے گی. اس کے ساتھ IT کا شعبہ اور بزنس اسکول کا بھی اضافہ کیا گیا ہے. میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال ان تمام سہولتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. سلمان اقبال ARY کے چیئرمین اور فاؤنڈر ممبر آج MMI آئے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے، انہوں نے دیکھا اور ہر چیز کو سراہا. انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا ہر چیز کو. اینڈ ماشاء اللہ ہی ول بی ناؤ بی ڈوئنگ اے پارٹنرشپ وتھ MMI in promoting MMI's image and different projects of MMI. اور انہوں نے کمپلیٹ ہاسپٹل کا ٹور کیا جس میں ہم نے سارے ونگز دکھائے، پیٹ، OR، ICU، لیبارٹری، OPD، ریڈیولوجی. انہوں نے کافی سراہا اور کوالٹی کو اور اسٹیلینس کے اوپر انہوں نے کافی ہمیں اپریشیٹ کیا. 170 نی اینڈ ہپ امپلانٹ سرجری ایٹ MMI کی ہیں. ابھی ہم نے کوکلیئر امپلانٹ کی سرجری کر رہے ہیں جو 24 ہو گئی ہے اور ہمارا ٹارگیٹ 500 کا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے بریسٹ کینسر کے لیے کیمپین شروع کی ہے، 1 اسٹاپ سولوشن فرام ڈائگنوسٹک، سرجری، کیمو، ریڈیشن. اینڈ دا پروجیکٹ ویلیو آف دا پروجیکٹ از 1 بلین روپیز. ہم ابھی MMI کے ایکسپینشن کا پروجیکٹ بھی ان کو دکھایا جو کہ ہم 180 بیڈ سے 550 بیڈ جا رہے ہیں. اور ہمارے یونیورسٹی پروجیکٹ کا بھی ان کو بتایا کہ جو کہ ہم 5 میڈیکل کالجز کھول رہے ہیں، میڈیکل، ڈینٹل، فزیوتھراپی، فارماکولوجی اور نرسنگ، جو کہ ایک 7.5 سے 8 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اور اب اس میں فردر ایڈیشن ہو گئی ہے IT کی اور بزنس اسکول کی. تو ماشاءاللہ MMI از going way forward and سلمان اقبال صاحب نے کافی اپریشیٹ کیا سارے پروجیکٹ کو and he has showed very keen interest in joining hand with us and moving forward. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
निगरां हुकूमत की हिदायत पर सिंध में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। पाक रेंजर्स सिंध और पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। जखीरा अंदोजी, जराइम पेशा अनासर, गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए। अंदरूनी सिंध और कराची में गैर कानूनी जखीरा की गई चीनी की 1,50,000 बोरियां पकड़ ली गई। 28 ऑपरेशन में 74,500 लीटर पेट्रोल बरामद करके 78 अफराद गिरफ्तार किए गए। डाकुओं, मुनशियात फरोशों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ 124 ऑपरेशन हुए, जिसमें 335 अफराद गिरफ्तार हुए। रिक्शा डकैत और शम्स डकैत ग्रुप समेत 7 बड़े ग्रुपों के खिलाफ एक्शन लिया गया। कंदकोट में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 आर्म्स डीलर्स गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने वाटर बोर्ड के इश्तराक से 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी सील किए। व्हाइट पाइपलाइन मंसूबे में मुनासिब हिस्सा न मिलने पर ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने ऑयल की सप्लाई मुअत्तल कर दी। एसोसिएशन के सदर आबिदुल्लाह अफरीदी कहते हैं पुरअमन एहतजाजी कैंप लगाया गया है और एसोसिएशन के तमाम टैंकर सर्विस को मुअत्तल कर रखा है। तफसील बता रहे हैं अनवर खान, जो इस वक्त एहतजाजी कैंप के बाहर मौजूद हैं। ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से इस वक्त हड़ताल का सिलसिला जारी है। तेल की सप्लाई का अमल अगर मुअत्तल हुआ तो यकीनी तौर पर खासी मुश्किलात का सामना रहेगा। कराची से लेकर कश्मीर तक आबिदुल्लाह अफरीदी से बात करेंगे, जो कि सदर एसोसिएशन की। इन लोगों ने हम लोगों पे 2.5 करोड़ 3 करोड़ का एक गाड़ी बनाया और जो प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में छोड़ता यहाँ से पंजाब तक, हम लोगों का गाड़ी वैसे खड़े लोड नहीं हुआ रहा है ना। कम से कम 65% हमें कोटा दी जाए। इतना महंगाई ये 15 साल में नहीं हुआ जितना ये 1 साल के अंदर अंदर हो गया महंगाई। हम इनको बोल यार नुकसान पे तो कोई काम नहीं करते। मुल्क के खातिर तो हम लोग 2-3-4 साल मुल्क के खातिर नुकसान बर्दाश्त किया और काम चलाया था। हर स्टेशन पे हम लोगों ने तेल पहुंचाया। हम लोगों का किराया तो बढ़ाओ। पुराना गाड़ी इन लोगों ने हम लोगों का बंद कर दिया। कम से कम 600-700 गाड़ी बंद किया पूरे तमाम मुहिम ने। ना तोड़ फोड़ हम लोग कर रहे, ना किसी को नुकसान पहुंचाते, ना गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाते। इन्होंने पहले मरहले के अंदर अपनी जो ऑयल टैंकर की गाड़ियां हैं उनकी सप्लाई रोक दी है और आने वाले दिनों के अंदर उनका कहना यह है कि उनका बुनियादी मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं तो इस एहतजाज का सिलसिला मजबूरी की हालत में बरकरार रहेगा। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RY न्यूज़।